أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जीअं त इदारा सुख़न सिंध नजफ़ अशरफ जे तरफ़ां ऑनलाइन इमाम अली अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ मंझां अॼु माह मुबारक रमज़ान जी 16 तारीख़ ते कॉन्फ्रेंस जो आगाज़ हस्ब दस्तूर कलाम इलाही सां करणु चाहियूं पिया ऐं असां सां गॾु क़िबला मौलाना क़ारी साबित अली सईदी साहिब जन मौजूद आहिनि ऐं मां साईं जन जे महज़र में गुज़ारिश कंदुसि त साईं जन क़ुरान मजीद जी तिलावत सां इन प्रोग्राम जो आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله हुया क़िबला क़ारी साबित अली सईदी साहिब जन इमाम अली अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस जो आगाज़ अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम